बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं हसन रियाज, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हकीकत पहुंच सके और एक्चुअल खबरें पहुंच सकें। आज के दिन काफ़ी सारी खबरें हैं, क्योंकि आज अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत थी। उसके साथ साथ 9 मई के हवाले से कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर फर्द जुर्म भी आयद हो गई है। खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं उसकी तफसीलात आ गई हैं। बुशरा बीबी ने भी आज कुछ हकायक पर पर्दा उठा दिया है। अलीमा खानम की जो मुलाकात हुई है खान साहब से, खान साहब ने क्या मैसेज दिया है उसके ऊपर भी तफसीलन आपसे डिटेल में शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद बड़े रहनुमाओं के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है जी। उन बड़े रहनुमाओं में यास्मीन राशिद साहिबा हैं जी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, सेनेटर इजाज चौधरी साहब जो हैं, इन पर 9 मई के जो है ना जी के हवाले से फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। अब 186 मुकदमात हैं तकरीबन टोटल ऑल ओवर पाकिस्तान में इमरान खान पर। इमरान अहमद खान न्याजी साहब पर पूरे पाकिस्तान में 186 मुकदमात किए गए हैं। खान साहब बहुत जल्द शायद डबल सेंचुरी कर लेंगे। क्यों? वजारत दाखिला ने जो रिपोर्ट पेश किया उसके हवाले से इमरान खान के खिलाफ पंजाब के अंदर 99 है। पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है वो आपको पता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी खान साहब पर 2 मुकदमात हैं। और इस्लामाबाद की टेरिटरी देख लें, सिर्फ 25 किलोमीटर की टेरिटरी है, उसके अंदर भी खान साहब पर 74 मुकदमात हैं। और इसके अलावा एफआईए के मुताबिक एफआईए में इमरान खान के खिलाफ 7 मुकदमात हैं, जिन पर इंक्वायरीज जो हैं वो जेर अल्तवा में है। नैब में इमरान खान के ऊपर 3 मुकदमात हैं। तोशाखाना फौजदारी केस में सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम की अपीलें जेर अल्तवा हैं। और इमरान खान पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एहतजाज के तनाजुर में भी नए मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये तमाम तर तफसीलात हैं जो खान साहब पर मुकदमात बनाए गए। उसके साथ साथ आज खान साहब के अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है, और उस पर फर्द जुर्म आयद होनी है, क्योंकि खान साहब ने और बुशरा बीबी ने 79 सवालात के जवाब दिए। तो वो जो है ना जी समाअत बगैर कार्रवाई के 9 दिसंबर तक चली गई है। कार्रवाई हुई है पर उस तरह नहीं हुई, क्योंकि बुशरा बीबी गैर हाजिर हैं और उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। आज दोबारा 190 मिलियन पाउंड में भी जारी हो गए हैं और उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। खान साहब का ना जी आज खुद जज के साथ जरा मुकालमा हुआ है। खान साहब ने बड़े खुले अल्फाज में जज से बात की 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। वो तफसीर में पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें खान साहब ने कहा कि जज साहब 190 मिलियन मलिक रियाज के हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। क्या किसी हुकूमती इदारे में इतनी जुर्रत है कि वो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे कि ये रकम वापस हुकूमत को कर दें? जज साहब मान लें ये सारी रकम करप्शन की, ये खान साहब के अल्फाज है। लेकिन अल कादिर यूनिवर्सिटी तो एक ट्रस्ट और रिसर्च सेंटर है और इसमें फ्री तालीम दी जा रही, और ये सारी की सारी अवाम की मलकियत है। इसको बनाने का वाहिद मकसद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ाना और उस पर रिसर्च करना है। अल कादिर यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन पाउंड का इमरान खान की जात से क्या ताल्लुक है? जज साहब मुझे सजा सुनानी है, यकीनन सुनाएं, क्योंकि आपको हुक्म मिला होगा। तो मुझे मुख्तलिफ नामों से नहीं, सीधा सीधा खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर सजा सुना दें। ये क्या जी 190 मिलियन पाउंड और इधर उधर की बातें करके खान साहब को जो है ना जी केसेस सुनाए जाते हैं। खान साहब की आज अडियाला जेल के अंदर अलीमा खानम से मुलाकात हुई है, और अलीमा खानम ने 2 टोक बयान दे दिया है जी। इसमें अलीमा खानम ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ के मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। ये सिविल नाफरमानी क्या है? सिविल नाफरमानी बेसिकली मुआशी तौर पे इस हुकूमत को सेटबैक देना है कि मुआशी तौर पे हुकूमत नाकाम हो जाए और हुकूमत अपने पांव पे गिर जाए, हुकूमत खड़ी ना हो सके, फिर ये लोग स्टेप बैक लें, खान साहब के मुतालबात माने जाएं, फिर जाके मुल्क की मामलात सीधे होंगे। वैसे भी अभी कौन सा मुल्क चल रहा है, अभी भी मुल्क के बहुत बुरे हालात हैं, बेरोजगारी रूज पे है। आज अभी की ये खबर आई है जिसके अंदर जी तमाम तर शादी हाल्स के ऊपर 10% विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है। हर शादी के ऊपर 10% टैक्स लगा दिया गया है। और पहले 2 करोड़ नौजवान बैठे हुए जिनकी शादियां नहीं हो रही, आपने और मजीद टैक्स लगा के उनको और टेंशन में डाल दिया हुआ है। पहले उनके पास वसाइल नहीं है, रोजगार नहीं है। आई डोंट नो कि कैसी चीजें ठीक होंगी। इमरान खान ने कहा कि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहूंगा कि आप पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजना बंद कर दें, सिंपल क्लियर। उसके अलावा अलीमा खान का कहना था कि पाकिस्तान का निज़ाम IMF से नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई पर चल रहा है। वो यहाँ अरबों डॉलर भेजते हैं। उनका कहना था कि वो बाहर बैठकर जब आवाज उठाते हैं तो यहाँ उनके रिश्तेदारों को उठा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जुम्मे को पिशावर में यौम सौ मुनक्किद होगा। अगर आपने मुतालबात पूरे न किए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी कि ज़र मुबादला बंद कर दें। याद रहे, सिविल नाफरमानी की कॉल 14 दिसंबर तक है। 14 दिसंबर से शुरू हो जाएगी
اس سے پہلے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ حکومت یا اسٹیک ہولڈرز جو بھی ہیں وہ مذاکرات کریں گے، مطالبات نہ مانے گئے پھر سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فکر نہ کریں، یہاں رشتہ داروں کو پیسے کم نہیں پڑیں گے، وہ بھی گزارا کر لیں گے، مگر یاد رکھیں آپ لوگ گزارا نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ علیمہ خانم کی جو ہے نا گفتگو تھی اڈیالہ جیل سے باہر، جو خان صاحب کا وہ پیغام لے کے آئیں سول نافرمانی کے حوالے سے۔ خان صاحب نے کلیئر کٹ پیغام دیا ہے، اور اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کے جو حالات ہیں نا جی، وہ بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ حکومت، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، یا آپ کہہ لیں آزاد جموں کشمیر کی حکومت، ان کا علیحدہ کانسٹیٹیوشن ہے، ان کا علیحدہ نظام ہے، ان کو چلنے دو، اور وہ چلا رہے ہیں اور وہ اپنے حساب سے چیزیں کر رہے ہیں۔ ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی جو ایک عوامی ایک ونگ ہے یا یونٹ ہے، ایک عوامی تحریک ہے جو ان کی، اس نے باقاعدہ ایک اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل صبح 11 بجے تک، یعنی آپ کہہ لیں کہ 7 دسمبر 2024 کی صبح 11 بجے تک آزاد کشمیر کے پاکستان کو ملانے والے راستے کھلے ہیں، اس کے بعد تمام راستے بند کر دیے جائیں گے۔ ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ایک صدارتی آرڈیننس پاس کیا گیا کوئی زبان بندی کے حوالے سے، اس کے خلاف ہڑتال جاری ہے اور اس کے خلاف چیزیں جو نا کی جا رہی ہیں۔ ابھی ہڑتال میں تھوڑی نرمی برتی گئی ہے کل صبح 11 بجے تک کہ لوگ راشن لے لیں اگلے 5 دنوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر کشمیر کے اندر ایک نئی ریولوشن کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اور بشرا بی بی آج گئی تھی عمران خان صاحب کے حکم پر چار سدہ میں ایک سانحہ ڈی چوک کا ایک شہید ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تاج الدین، اس کے گھر گئی بشرا بی بی، اور وہاں جا کے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی طرف سے 1 کروڑ کا اعلان کیا گیا تھا۔ وہ 1 کروڑ روپیہ جو ہے نا بشرا بی بی نے وہ چیک جو ہے نا ان کے لواحقین کو دیا ہے اور وہاں پہ تعزیت کی ہے۔ بشرا بی بی نے میڈیا سے جو باتیں کی ہیں وہ تفصیلاً میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنے دنوں سے تکلیف میں تھی کیونکہ اتنی شہادتیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ان کے لیے تو بالکل میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بشرا بی بی نے 4 سدہ میں شہید ہونے والے جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے تاج الدین کے گھر میں کھڑے ہو کر انہوں نے وہاں کے ورثاء میں تعزیت بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ بشرا بی بی نے کہا کہ خان کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پر رات 12:30 بجے میں اپنی گاڑی میں اکیلی تھی، وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے۔ بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ میں وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا، میں نے سب کو کہا تھا مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ میں وہاں اکیلی تھی اور مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا۔ بہت سے لوگ گواہ ہیں، جو لوگ روڈ خالی کروا رہے تھے وہ بھی گواہ ہیں۔ تاہم بشرا بی بی نے یہ بالکل نہیں بتایا کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کیا وہ بھی چلے گئے تھے یا انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا یا نہیں۔ اس پر جو مریم ریاض بٹو نے 2 انٹرویو دیے تھے وہ ذرا آپ لوگ سن لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، آپ کو بالکل ایکوریٹ سچ سامنے آ جائے گا۔ بشرا بی بی نے بس اتنا کہا کہ جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھی گولی اور سیدھی فائرنگ میری گاڑی پر کی گئی، باقی قافلہ بعد میں آیا۔ بشرا بی بی نے کہا کہ پٹھانوں نے ہمیشہ غیرت مندی کا ثبوت دیا، اور عمران خان نے کہا کہ شہداء کے گھر جانا ہے، ورکرز بانی کے نام پر شہید ہوئے ہیں۔